салом алайкум тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза якҷоя мо ана ҳамин тавр гулчаҳо мебофем. Ба ман бофтанро бо ана ҳамин тавр риштаи борик бо ҳар ранге ки худатон хоҳед бофта метавонед сар мекунам. аввалан 50 то занҷир мебофем. ҳамин хел 1 2 3 инҷоро ҷафс мекунем ки бофтаи мо кушода нашавад. То охир 50 то занҷир мебофем. 4 5 6 50 تا занҷир бофтам. چهار تا бофтаро ҳисоб карда дар панҷумаш як та тоғ мебофем. 1 2 3 4 ҳамин тавр як та мебофем. боз 4 та ҳисоб мекунем. дар панҷумаш мебофем. то анамин охир 4 та партофта як та мебофем. 4 та партофта як та мебофем. боз давомашро нишон медиҳам. ана ҳамин шаклро мегирад. дар байн сурохиҳои калон пайдо мешаванд. ин қисмро бофта тамом кардам. акнун бофтаамонро ана ҳамин тавр тоб дода ба ин тараф як та занҷир мегирем. дар дохили ҳар сурохие ки дар вақти 4 та партофтан як та бофтан пайдо шуд, ана ҳамин сурохиҳои калон 10 тагӣ ба фосила мебофем. ба фосила чӣ тавр аст? дар наворҳои пештара, дар дарсҳои пештара низ гуфта будам, нишон дода будам. боз нишон медиҳам. ба фосила як маротиба симаки бофандагиро тоб дода аз ана ҳамин дохили сурохи калон мебофем. ана ҳамин тавр як маротиба мебарорем. як маротибаи дигар аз дутояш мебарорем. боз аз дутои дигараш як та бофтам. 2 та бофтам. 3 та. 4 та. 5 تا. 6 تا. 10 تا бофтам. боз якбора ба ана ин сурохи дигар мегузарем. ана ҳамин тавр як бор пайваст мекунем. боз 10 таи дигар дар ин сурохи ба фосила мебофем. дар ҳар кадомаш 10 тагӣ мебофем.
باز یک تا همین خیل پیوست میکنیم. 2 تا زنجیر میگیریم و فاصله بافتن را دوام میدهیم. 10 تای دیگر در اینش. ده تا بافتیم. 1 تا گرفته همین خیل پیوست میکنیم. باز 2 تا زنجیر میگیریم. از سوراخ‌های دیگرش 10 تا با فاصله میبافیم. باز 1 تا پیوست کرده 2 تا زنجیر میگیریم و فاصله بافتن رو دوام میدهیم. تا آخر انا همین تا بافته می رویم. بافته ما انا همین شکل رو گرفت و اکنون این را جمع میکنیم. رشته رو میبریم چون که رشته دیگر به ما در کار نیست. و انا همین شکل جمع میکنیم. گلچه ما همین شکل رو گرفت. در این قسم نگینه رو میدوزیم. اگر شما خواهید که اندازه گل کلانتر آید، 50 دانه زنجیری که در اول بافتیم همون رو میتوانید زیادتر بافید تا 60 تا 100 دانه بافید. چقدر همون زنجیر رو زیاد بافتید گل همون قدر کلان می آید. گلچه ما تمام شد. اگر نوار ما به شما پسند آمده باشد پس دستگیری کردن را فراموش نکنید. تا نوارهای آینده خیر در امان خدا باشید.